Irmãos, bom dia a todos, né? Já tivemos a oportunidade de nos cumprimentar. Deus nos dá o privilégio de, mais uma vez, né, nos reunirmos, estarmos aqui juntos para prestarmos culto a Deus. Então, louvado seja o nome dele por esse grande privilégio, né? Graças a Deus tivemos uma semana tranquila, uma semana debaixo do cuidado dele. Isso é tudo sinal de que ele ouve as nossas orações, né? Porque oramos, pedimos a ele pela bênção dele, pelo cuidado dele, e ele cuidou da gente, né? Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para a gente orar. E nessa oração vamos apresentar a vida dos nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, né? As nossas vidas. Se você ainda não teve oportunidade, né, de conversar com Deus nessa manhã, de falar com Deus nessa manhã, expor o seu coração, né? Esse é o momento que estamos nos aproximando dele para cultuá-lo, né? Então é importante que a gente ore confessando os nossos pecados, né? Então, oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por esse dia, um dia tão bonito, um dia em que podemos estar aqui juntos para prestar culto ao Senhor, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor nos deu esse privilégio de mais uma vez estarmos aqui para conhecer um pouco mais o Senhor, vivermos aquilo que o Senhor chama de igreja. Obrigado por isso. Pai querido, nós também reconhecemos que para prestar culto ao Senhor, para estarmos diante de Ti, é importante reconhecermos o nosso próprio pecado, Pai. Confessá-los, reconhecer que em muitos momentos pecamos contra o Senhor e diante disso, então, clamamos, Pai, pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos purificando de todo pecado, Pai. E dessa forma, então, possamos estar diante do Senhor limpos para prestar um culto que seja aceitável a Ti. Pai querido, nós queremos orar pelos nossos irmãos que por algum motivo não podem estar aqui hoje. Pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado sobre a vida de cada um deles, Pai. Oramos também pelo tempo que passaremos aqui, que seja um tempo realmente voltado para o Senhor. Então, clamamos pelo Teu Santo Espírito nos conduzindo, Pai. Nos conduzindo no cantar, nos conduzindo na atenção que precisamos dar à Tua palavra, a todo esse momento. Pedimos ao Senhor, pelo nosso irmão Bielcim, que irá pregar nessa manhã, que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, Pai. Ó Deus bendito, é em nome de Jesus que nós oramos, não somente por esse tempo que passaremos de culto, mas pelo restante também que passaremos aqui, Pai, em comunhão uns com os outros. Em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Som. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Berkat dan damai dalam nama Yesus Kristus. Irmãos, confesso com vocês que preparar essa pregação é muito difícil para mim, porque eu não tenho o dom de pregar. Tanto que quando preciso pregar, eu preciso de tempo maior. É difícil. Saudara-saudara, saya minta maaf karena saya diminta untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini, dan untuk saya adalah satu kesulitan karena Tuhan tidak memberikan pada saya talenta untuk berfirman, karena itu saya perlu waktu yang lebih luas. Diferente das pessoas que têm desenvoltura, que têm facilidade de falar sobre a palavra de Deus. Lain daripada banyak orang yang punya talenta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan mudah.
quando como diz, indicaram o meu nome para pregar, eu procuro me esquivar para não pregar, porque é uma coisa de muita responsabilidade. Karena saya diminta untuk menyampaikan firman, saya berusaha sebenarnya untuk menanggal atau menolak akan permintaan itu, tapi saya karena apa? Karena ini adalah menanggung satu tanggung jawab yang besar. Mas desta vez creio que não tem escapatória, porque todos os presbíteros pregaram. Tapi kali ini saya merasa tidak bisa menolak, karena setiap daripada para penatua sudah menyampaikan firman. Eu estava orando a Deus para que Deus possa me despertar qual mensagem que eu deveria transmitir à sua igreja. Dan saya berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberitahu pada saya kira-kira firman apa yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk saya siapkan dan berikan kepada jemaat. Certa manhã eu acordei, eu comecei a ler a Bíblia e logo de início abri uma página, quer dizer, do Salmo, né? Livro do Salmo, capítulo 136. Então eu comecei a ler essa passagem. Dan tiba-tiba Tuhan memberi supaya kesempatan supaya saya membuka firman Tuhan di bagian Mazmur 136 dan menyampaikan satu bahan supaya yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Eu pensei, não é esse passagem que eu gostaria de pregar, não. Aí comecei a buscar outros livros, começar a tentar buscar do meu próprio desejo qual pregação, qual tema que eu gostaria de transmitir à igreja. Tapi saya masih ragu-ragu karena sebenarnya dalam hati ada suara yang mengatakan bukan ini yang perlu saya sampaikan, dan saya mulai mencari di tempat lain. Então eu fechei a Bíblia e deixei para lá. Dan saya anggap itu bukanlah yang perlu saya tanggapi. E durante a semana eu tentei novamente, meditando, orando a Deus, pedindo que Deus possa me dar como se diz, a orientação, me dá luz para que eu possa realmente transmitir a tua palavra para a tua igreja. Dan selama 1 minggu ini saya berdoa terus supaya Tuhan memberikan pada saya pengetahuan atau kepastian tentang apa yang perlu saya sampaikan pada minggu hari ini. E semana inteira, aquela Salmo 36 estava batendo na minha cabeça direto, 136, 136, 136. Dan dalam 1 minggu penuh ini Mazmur 136 terus ada di kepala saya, dan terus saya memikirkan akan Mazmur 136 selama 1 minggu ini. Então eu pensei, creio que Espírito Santo de Deus quer que eu fale sobre Salmo 136. Dan saya percaya ada suara dari Roh Kudus yang memberitahu kepada saya, mungkin ini adalah kesan daripada Tuhan yang memberikan pada saya akan bahan supaya saya sampaikan pada hari ini. Salmo 36, claro, todos nós sabemos que existem várias Bíblias, várias traduções.
Versículo 1 a 26. Eu gostaria que cada um de vocês repete segunda parte, que é refrão, que o seu amor dura para sempre. Então eu coloquei isso na tela. Eu coloquei na tela para que todos nós possamos ler o mesmo texto, para que possamos então ter harmonia no dizer, para que não exista aquela confusão. Uma pessoa fala seu amor dura para sempre e outra sua misericórdia para sempre. Então vamos ler com o mesmo refrão, essa segunda parte, o seu amor dura para sempre. Amém? Então eu gostaria de convidar cada um de vocês, pode ficar de pé então, né? Cada um de vocês, não precisar pegar sua Bíblia, poder ler ali. O seu amor dura para sempre. Amém? Dan sekarang saya mengundang setiap daripada kita untuk kita membacakan surat atau pasal 136 daripada Mazmur dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26, dan dari bagian kedua yaitu refrain yang akan dikatakan kita baca di layar yang akan kita lihat di sini, yang menyatakan mengenai kasihnya yang kekal selama-lamanya, dan kita akan bacakan di layar seperti tertampil di layar ini, supaya tidak ada perbedaan antara versi dari satu Alkitab dengan Alkitab yang lain. Eu vou começar então. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças aos Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. Que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar o dia. A lua e as estrelas para governarem a noite. Aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o amor vermelho e fez Israel atravessá-lo. Mas lançou o faraó e os seus exército no mar vermelho. Aquele conduziu seu povo pelo deserto, que feriu grandes reis. Eu gostaria que leia um pouco mais forte. Parece que cada versículo que leio, a voz seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Que tal mais forte? O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Amém? Então nós repete novamente o versículo 17, que feriu grandes reis. O seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos. São reis dos amareus. E Ogueu, rei de Bazã. E deu a terra deles como herança. Como herança ao seu servo Israel. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. E nos livros dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos deuses, dos céus. Irmão, seu amor dura para sempre. Isso é amor de Deus. Amém? Pode se sentar. Vamos orar. Santo Deus, queremos te agradecer por este momento maravilhoso, no qual possamos estar juntos nesse templo de adoração, para te adorar, engrandecer teu santo nome, Pai. E também queremos te agradecer, Pai,
no qual cada um de nós podemos estar dispondo o seu tempo para que possamos então receber esse bênção que vem de Ti, Pai, pela Tua palavra viva, e queremos te agradecer por tudo isso, Pai. Reconhecemos que nós somos pequenininhos diante de Ti, Pai. Pensamos a Ti, Pai, nesse momento, capacite, Pai, a me falar, para que tudo que sai da minha palavra, da minha voz, possa realmente vir do Teu Santo Espírito, Pai. Não conforme minha vontade, mas conforme Tua vontade. Assim também pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai, que abra o coração de cada irmão aqui presente, Pai, para que possamos entender Tua vontade nas nossas vidas, Pai. E reconhecemos que Tu és Deus dos deuses, Pai, e Teu amor realmente dura para sempre. A Tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, desculpa, eu esqueci. Espera o presbítero Armando traduzir em Indonésia, mas creio que tudo indonésio dá para entender o que acabei de falar. Saya minta maaf kalau saya lupa untuk diterjemahkan, tapi saya percaya bahwa dari bagian bahasa Indonesia juga artinya sudah dimengerti dan artinya sama, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Irmãos, nesse Salmo 136, salmista compõe uma belíssima canção de adoração a Deus. Saudara-saudara, Mazmur 136 adalah satu kata-kata, yaitu satu lagu syairan lagu yang indah sekali yang kita baca tadi. É uma canção de reconhecimento da grandeza do Senhor e do seu amor pelo povo de Israel. Ini adalah satu nyanyian yang liriknya menyatakan akan kebesaran daripada Tuhan dan kebesaran kasih-Nya terhadap umat-Nya. Vimos que o refrão é repetido em cada verso deste cântico. Kita lihat bahwa refrinya diulang-ulang sekali sekian banyak kali setiap ayat ini. É repetição intencional. Hah? É repetição intencional. Dan ini adalah terulang kali karena ini adalah memang intensional, jadi memang disengaja. O seu amor dura para sempre. Kasihnya itu adalah selama-lamanya. Que aparece 26 vezes. Yang tertulis di sini 26 kali. Nos mostra que o amor do Senhor é eterno e abrange todos os níveis da humanidade. Kita tahu bahwa kasih setianya adalah kekal dan menjangkau setiap daripada manusia. Vimos que versículos 5 e 6, salmista nos apresenta a glória de Deus a partir da criação. Kita lihat dari ayat 5 dan 6 kebesaran Tuhan pada saat Dia menyatakan atau menciptakan langit dan bumi. Que diz que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas. Yang menyatakan kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Como havia dito anteriormente, deixa eu ver se estou conseguindo. Jonathan pode acompanhando o que vou falar e vai mudar na tela, ok? Obrigado. Veja bem, acabei de falar no início, quando se trata o seu amor dura para sempre, na versão Almeida, onde está escrito sua misericórdia dura para sempre. Seperti saya katakan tadi, ada versi yang menyatakan dari bagian yang menyatakan bahwa kasihnya itu adalah untuk selama-lamanya, mengatakan mengenai rahmat Tuhan itu adalah untuk selama-lamanya. Literalmente, para a eternidade o seu amor. Tapi secara literal ini adalah kasihnya yang adalah kekal untuk selama-lamanya.
A palavra traduzido como misericórdia em hebraico se chama seshat, que significa amor divino. Dan menurut bahasa asli, bahasa Yunani, bahasa Yunani daripada kata berkat atau rahmat itu seshel, itu artinya adalah kasih yang benar. A palavra aqui traduzida misericórdia tem um significado muito profundo. Dan kata yang menyatakan mengenai rahmat adalah mempunyai arti yang begitu menusuk, yang begitu berarti. É quase impossível traduzi-la adequadamente. Karena itu ini adalah satu ketidakmungkinan untuk menyatakan atau mengatakan kata ini dengan tepat. Porque descreve o âmago da natureza de Deus. Karena menyatakan mengenai esens atau pusat daripada keadaan daripada Tuhan, keilahan Tuhan, ilahian Tuhan. Só na pessoa de Jesus Cristo podemos compreender este amor persistente, e só pelo poder do Espírito Santo podemos deixar essa misericórdia cresce em nós, conforme Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Hanya Yesus Kristus saja yang bisa mengenapi akan apa arti sebenarnya daripada kasih Tuhan. Dan menurut surat Paulus ke jemaat yang ada di Galatia 5:22 dan 23 menyatakan mengenai hal berkat Tuhan. O Salmo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, onde está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nah, kita bisa baca di surat Paulus yang ditujukan pada jemaat yang ada di Galatia pasal 5 ayat 22 menyatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. A semelhança deste salmo, irmão, precisamos ser pessoas que ecoam por toda a terra as boas novas desse grandioso amor de Deus. Ya, ada persamaan antara ayat ini dan juga Mazmur yang baru kita baca mengenai yang menyatakan mengenai kasih Tuhan yang adalah untuk selama-lamanya. Essa mensagem tem que estar impregnada em quem somos. Pesan ini harus masuk di dalam hati kita, di dalam apa yang menyatakan siapa kita. Refletindo a realidade de Deus que é bom em todo tempo. Yang menyatakan akan kenyataan Tuhan yang adalah baik selama-lamanya. É Deus que através de Jesus Cristo, seu Filho, promove perdão e restauração a todos que arrependem. Dan Tuhan yang begitu baik dan melalui anaknya Yesus Kristus yang memberikan pada kita pengampunan supaya kita bisa diselamatkan. Trazendo-os para fazer parte de uma grande família. Dan membawa kita supaya masuk dalam bagian dari satu keluarga. Além de reconhecer e exaltar o amor de Deus que dura para sempre, dan selain daripada meninggikan akan kasih Tuhan yang adalah untuk selama-lamanya, precisamos compreender que a vontade do Senhor é soberana e muitas vezes não iremos compreendê-la.
Kita perlu mengerti bahwa kehendak Tuhan adalah di atas segala-galanya dan kita perlu mengerti akan hal ini. Que Ele é justo, não seguindo padrões da justiça que nós consideramos adequados. Dan dia adalah satu orang yang dia adalah Tuhan yang adil dan tidak diukur dengan keadilan yang mungkin manusia ajarkan. Mas o padrão infinitamente santo que provém dele mesmo. Patokan daripada keadilan yang adalah yang Tuhan itu adalah adil, itu adalah dari standar Tuhan sendiri. Ele supre aos céus tudo que precisam. Ele supre aos Jadi céus. Tuhan sendiri yang memberikan dan mewujudkan akan keadilannya. Conforme desejo dele. Itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ele é libertador, assim como libertou Israel dos seus inimigos. Dia adalah seorang yang membebaskan akan umatnya dari ikatan-ikatan. Nos liberta das garras do pecado e do inimigo de nossas almas, que é diabo. Dan dia melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Não tenhamos uma visão míope do Senhor. Dan kita tidak bisa melihat Tuhan dengan benar. Ele é grande em poder. Karena dia adalah besar dan berkuasa. Ele nos ama, mas também é justo. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dan tapi juga Tuhan yang adil. Soberano, Dan dia adalah di atas segala-galanya. provedor Dan dia menyediakan segala sesuatu. e libertador. Dan dia membebaskan kita. Que aprendamos a ter uma visão grandiosidade do Pai, Dan marilah kita melihat akan kebesaran daripada Tuhan. sem diminuir o tamanho da nossa compreensão. Jangan kita mengecilkan akan pemikiran kita atau kesanggupan kita untuk memikirkan mengenai Tuhan. Mas recebendo o poder espiritual para aprender mais sobre quem Ele é. Tapi mari kita belajar sehari demi hari untuk mengenal Dia akan siapa Dia sebenarnya. Irmãos, várias passagens na Bíblia que nos mostram sobre o amor de Deus. E se conhecemos estes versículos sobre amor de Deus, nos ajuda a entender quão grande é esse amor. Saudara-saudara, banyak firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan mengenai kasih Tuhan. Dan kalau kita mengenal akan banyak firman Tuhan yang menyatakan akan kebesaran kasih Tuhan, mari kita juga melihat akan kebesaran daripada kasih-Nya, sebagaimana besar akan kasih Tuhan itu kepada kita. Deus nos ama muito, muito mesmo, muito mais do que podemos imaginar, irmão. Tuhan mengasihi kita, mengasihi lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. De fato, de nós ter resgatado de uma vida perdida no mundo, Karena Dia telah menyelamatkan kita dari kehidupan yang terhilang. no mundo das trevas, já demonstra o quanto Ele se importou conosco. Dan menyelamatkan kita, mengangkat kita dari kegelapan dunia, itu sudah menyatakan akan kebesaran kasih-Nya terhadap kita. O amor de Deus. Kasih Tuhan. Em João capítulo 3, versículo 16 a 18, isso está na tela, vai aparecer versículo por versículo. Então vou ler o versículo 16 que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Satu ayat yang akan kita baca yang sudah kita pelajari, yang kita akan baca kembali lagi, yaitu Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 18 yang berbunyi seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. No versículo 16, nos mostra porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ayat 16 menyatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Esse é dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que fala sobre o tamanho, o amor do Pai, e que fez uma reflexão profunda, Ini adalah salah satu daripada ayat yang terkenal mengenai yang menyatakan akan kebesaran kasih Allah, dan kita bisa bermeditasikan ini secara dalam. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por vocês. Jesus morreu por nós, por cada um de nós. Olha do quanto Ele se importou conosco. Kita lihat begitu besar kasihnya, karena itu dia mati untuk saya, dia mati untuk kalian, dia mati untuk kita semua. Itu adalah karena kebesaran daripada kasihnya. Esta é uma das verdades mais importantes da palavra. Ini adalah salah satu kebenaran yang besar dari firman Tuhan. Jesus morreu por nós. Yaitu Yesus telah mati untuk kita. Isso deveria nos levar a colocar Deus sempre em primeiro lugar e amar nossos próximos mais do que amamos hoje. Itu seharusnya membawa kita untuk lebih mengenal akan kebesaran daripada kasih Tuhan, dan juga mengasihi akan sesama kita lebih daripada biasanya. Jesus morreu por nós e pelos nossos próximos. Karena Yesus telah mati untuk kita dan juga untuk sesama kita. Uma primeira carta do João, capítulo 4, versículo 9, e nos disse assim: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Pertama Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Roma 5 ayat 8 berbunyi demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. A primeira carta do João, novamente, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que não tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Kembali kita baca di pertama Yohanes 4, tapi sekarang ayat 10 yang berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. O nosso Deus é um Deus misericordioso.
Tuhan adalah Tuhan yang begitu berrahmat. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 5, que diz assim: Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça, vocês são salvos. Mari kita baca sekarang surat Paulus yang ditujukan pada jemaat yang ada di Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. A primeira carta do João, novamente, capítulo 3, versículo 1, que nos mostram como está escrito: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Balik kembali kepada pertama Yohanes sekarang ayat 3 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nessas passagens, irmãos, nos falam como Deus é misericordioso e quanto Ele nos ama. Jadi ada banyak ayat-ayat yang telah baru kita baca yang menyatakan bahwa Tuhan itu besar rahmatnya pada kita. É importante que entendamos que nada pode nos tirar do amor de Deus. Jadi penting kita bisa memikirkan atau mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan supaya Tuhan tidak mengasihi kita sebagai anaknya. Irmãos, não sou eu que estou falando isso não, viu? Isso está escrito em Romanos capítulo 8, 38 e 39. Jadi saudara-saudara, ini bukan saya yang menyatakan atau yang berkata-kata yang baru kita dengar, tapi firman Tuhan menyatakan seperti itu, tertulis di Roma 8 ayat 28 dan 29. 38, 39. 38 dan 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jadi Roma 8 ayat 37, 38, 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, 38 dan 39, 38 39. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. O amor de Deus, irmão, é eterno, não tem fim. Saudara-saudara, kasih Tuhan adalah kekal selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Ele nos ama mais do que podemos imaginar. Dia mengasihi kita lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan. Precisamos entender o amor de Deus. Dan kita perlu mengerti akan kasih Tuhan. Quando nós entendemos o quanto Ele nos ama, nos entregamos com mais intensidade. Dan kalau kita mengerti akan kebesaran kasih Tuhan, kita akan menyerahkan diri kita dengan lebih lagi. Na língua portuguesa, irmãos, quando usamos palavra amor, em geral queremos falar de duas coisas. Dalam bahasa Portugis, saudara-saudara, kalau kita mengatakan mengenai kasih, sepertinya kita memikirkan akan dua hal. É o amor expresso para nossos sentimentos para com família, amigos, assim também como pessoas queridas. Yang pertama adalah kasih yang kita rasakan terhadap
saudara-saudara, terhadap keluarga, sebagai terhadap teman. E outro, quando nós falamos de amor, estamos falando de paixão, de amor romântico. Yang kedua, arti daripada itu yang kita biasa pikirkan adalah seperti kasih atau mengasihi orang yang mengasihi, yang atau namanya passion, yang kita mencintai orang. Ágape. Bahasa Yunani yang asli adalah agape. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra ágape, não é? Sebenarnya setiap daripada kita mungkin telah mendengarkan akan kata agape ini. O que é ágape e o seu significado? Apa arti yang sebenarnya daripada agape? Ágape é uma palavra de origem grega que significa amor. Agape adalah satu kata dari asal Yunani yang berarti kasih. Amor ágape é aquele tipo de amor que não busca o seu próprio interesse. Kasih agape adalah suatu tipe kasih yang tidak mencari akan ketimbal-balikan daripada apa yang kita berikan. É o amor incondicional e perfeito de Deus. Ini adalah kasih yang sempurna dari Tuhan, Puro e genuíno. yang adalah sempurna dan genuine. Ou seja, bem mais do que entendemos pela palavra amor. Jadi dalam kata lain itu lebih daripada apa yang kita bisa mengerti mengenai kata kasih. Amor ágape não esmorece. Kata kasih agape itu tidak menjelaskan, mas constante e permanece forte até últimas consequências. atau tidak mengecil tapi terus kuat dan menanggung terus sampai akhir. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais indigno de homem. Ini adalah tipe kasih yang tidak bisa terkalahkan, yang sampai bisa mengasihi orang yang tidak layak sekalipun. Assim, o amor ágape não é apenas um mero sentimento, emoção, mas uma entrega voluntária e pessoal que conduz à plena submissão. Jadi kata kasih agape ini bukan hanya sentimen, bukan hanya perasaan saja, bukan hanya mengandung perasaan saja, tapi menyebabkan bahwa kita itu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ágape no Novo Testamento, kata agape dalam Perjanjian Baru, quando aplicada pelos escritores neotestamentários entre os cristãos da igreja primitiva, kata agape dalam Perjanjian Baru, dalam surat-surat yang ditulis di dalam buku, dalam bagian Perjanjian Baru, a palavra ágape passou a expressar claramente a ideia de um sentimento muito mais elevado. Menyatakan bahwa kata agape digunakan untuk menyatakan akan arti daripada kasih yang begitu mendalam. No Novo Testamento, irmão, ágape, ele aparece em 3 aspectos. Dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, kata agape itu terwujud dalam 3 aspek. Diz respeito ao amor de Deus ao homem, yang menyatakan mengenai kasih Tuhan terhadap manusia, ao amor do homem a Deus, dan juga kasih manusia terhadap Tuhan, assim também ao amor do homem para com seu próximo. tapi juga akan kasih, menyatakan akan kasih manusia terhadap sesamanya. Vejamos em Marcos capítulo 12, versículo 28 a 33, que diz assim: certa vez um dos mestres da lei perguntou a Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este:
Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. 31 diz assim: segundo este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. Versículo 32 diz assim: muito bem, mestre, diz o homem. Está certo ao dizer que Deus é o único, que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios ofertas. Mari kita baca firman Tuhan di Markus 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Esse termo grego é aplicado tão exaustivamente no Novo Testamento que, considerando as ocorrências de ágape como substantivo, verbo e aditivo, ele ocorre mais de 320 vezes. Jadi kata agape ini dipakai begitu banyak kali, yang menyatakan mengenai berbagai yang dikatakan atau digunakan sebagai satu kata benda atau kata adjektif atau kata juga kerja dan berbagai macam kata dan digunakan kata ini lebih daripada 320 kali. Na aplicação cristã, pode-se dizer que o amor ágape tem origem no próprio amor de Deus. Dan untuk kita sebagai orang Kristen, kita perlu mengetahui bahwa aplikasi daripada kata ini yang menyatakan akan kasih Tuhan. Amor santo e sacrificial. Yaitu kasih yang adalah kudus dan mengandung pengorbanan. Por todo o Novo Testamento, os verdadeiros cristãos são exortados a demonstrar o amor ágape, isto é, amor como Cristo amou. Dan dalam perjanjian baru kita melihat akan pemakaian daripada kasih atau kata kasih agape yang menyatakan yang seharusnya yang dilaksanakan di antara orang-orang Kristen. Veja, irmão, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, encontramos definição do que é o amor ágape nos relacionamentos humanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Kita akan lihat apa arti daripada kasih itu di surat Paulus yang dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus yang pertama, yaitu pertama Korintus 13 ayat 4 dan 5. 4 até 7. 4 sampai 7. Para apóstolo, o amor ágape é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E versículo 5 diz assim: não maltrate,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E 6 disse assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jadi bagi Paulus, kasih itu sabar, ayat 4. Ya, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Obviamente, irmão, que quando lemos tal definição do que é o amor ágape, nós deparamos com uma clara sensação de que somos impotentes em demonstrar e sentir tamanho amor. Kita sebagai manusia mungkin kita kalau mendengarkan atau mengerti akan arti yang dalam daripada kata agape, mungkin kita merasa impoten, tidak bisa melakukannya. De fato, por nossa própria natureza, realmente somos impotentes. Dan ini adalah satu kebenaran, memang kalau kita melakukan akan alami, secara manusiawi, secara alami, kita sebagai manusia tidak bisa melakukan atau mewujudkan akan kasih yang seperti itu. Por isso, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, entendemos que esse tipo de amor não provém de nós mesmos, mas é gerado em nós pelo Espírito Santo de Deus, como uma das virtudes que compõem o que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. Karena itu dari surat Paulus yang ditujukan pada jemaat yang ada di Galatia ayat pasal 5 ayat 22 yang menyatakan mengenai kasih, dan ditulis di situ dikatakan bahwa kasih adalah buah daripada roh. Jadi Roh Kudus yang adalah sumber daripada kasih. E que revela o caráter cristão daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Yang menyatakan akan karakter daripada seorang Kristus, yang menyatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus yang benar. Conclusão. Dan sebagai penutup, o amor nos mostra de quanto Deus nos ama, no qual podemos chamar isso de amor ágape, o amor incondicional. Jadi amor agape menyatakan bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada kita, yang sehingga kasihnya yang tidak terukur atau tidak bisa kita bayangkan. Amor ágape não é baseado em sentimentos. Podemos ter para pessoas que nem gostamos a princípio. Dan kata agape ini adalah kasih yang tidak berkandung akan sentimen atau perasaan, tapi mungkin kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal sekalipun. Certa vez Jesus diz e ordenou aos seus discípulos, em João capítulo 13, versículo 34 a 35, que diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amam uns aos outros. Seperti Yesus katakan di Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang menyatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. E se vivamos e mostramos ágape de verdade, mudará nossa geração para o Senhor Jesus. E veremos Jesus exaltado,
E as pessoas vindo aos seus pés para virarem seus discípulos. Dan kalau kita menyatakan atau kalau kita hidup sesuai dengan kata kasih agape, kita akan meninggikan nama Yesus Kristus dan banyak orang akan mau bertobat dan menyerahkan kehidupannya kepada Kristus. Amém? Ok, então vamos fechar com a oração. Agradecendo a Deus, vamos ficar de pé, por favor. Santo Deus, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Quão grande é seu amor para conosco, Pai. Betapa besar kasih-Mu terhadap kami. Entregando seu Filho único na cruz Calvário para que possamos ter vida. Engkau yang telah menyerahkan anak-Mu Tuhan di kayu salib supaya kami bisa diselamatkan. E o Senhor deu oportunidade para cada pessoa, cada homens, Pai, para se arrepender dos seus pecados. Dan telah memberikan kesempatan kepada setiap daripada kita supaya kita bisa bertobat. Aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor Salvador. Dan menyerahkan kehidupannya dan menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Para que obtemos essa vida eterna, Pai. Supaya kita bisa mendapatkan akan hidup yang kekal. Reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, Pai. Dan kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Por favor, perdoa nossos pecados que são tanto diante de Ti, Senhor. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan terhadap Engkau. Nos ajude, Pai, para que possamos continuar a andar na Tua vereda. Dan bantulah kami supaya kami bisa terus berjalan dalam jalan-Mu. Para que possamos ser fiel a Ti como servo verdadeiro, Pai. Supaya kami terus bisa menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang taat. E usado por Ti como instrumento que possa alcançar mais pessoas para obter essa salvação como nós estamos tendo, Pai. Supaya jadikan kami juga sebagai instrumen untuk menjangkau orang-orang Tuhan kepadamu. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tens feito na nossa vida, Pai. Dan kami berterima kasih atas segala apa yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amém.